आमी भुरगीं सुपुली जेजू आमचो मोग करता आमचेर तो हात दवरता आमकां वेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोरशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेजां आमकां मागता तुजे वेंगेत आमी निघता जेजू आमच्या तुजे सोरशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेजां आमकां मागता तुजे वेंगेत आमी निघता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, योकार तुमकां सगल्यांक या चवथ्या दिसा नोवेन्याच्या आमच्या आस्कारी आणि आमच्या या सान जुजे यात्रिकार भेटयलेले फेरगोजेंत आयचो विशय जावन आसा सान जुजे प्रमाणीकपणाचो नमुनो. तर आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया आनी पयले सुवातेर ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातळी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून वागेवून सदांच अपवाद मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसोन आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेलये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वपदवेदारा सासणाच्या देवा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचेर जैत व्हरून सासणीक मोहिमा जोडून घेतली. सर्गींच्या सगळ्या भक्ता बरोबर ताचे मोहिमेंत आनी संतोशांत आमकांय वांटो दी. अशें जंय आमचो दिरादीक गवळी गेला थंय ताचो खालतो हिंदूय शिबातयेन पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रोन तांकां म्हणले, पोरजेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एका पिडेवंता थंय
आमी एक दयाल करणी केली म्हूण तुमी आमची झडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायेलाचे आख्खे पोरजेक आमी कोलीत करता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोनशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसले आनीक दुसरें नांव मोलबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जाल्लो कोनशा संदीचो फातर. म्हणुया, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मितमेर नासलेलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुमाराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडोवन हाडला. ते पोलियोन आमी थोटाक जाल्या. जबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दिता. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करता. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मितमेर नासलेलो. जबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. भाग्यवंत जुवांचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता. हाची आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. समी म्हणटा, हांव बरो गोवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखता आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सर्वेस्पराक जय. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक म्हळें, हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवली न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा आनी लांडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पट्टायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढराचे कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता,
तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढरा पासत म्हजो जीव दितां आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात ती ह्या गोट्यांतली न्हय तांकांय हांवें हाडूंक जाय ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता कोण म्हजो जीव काडिना पूण म्हजेंच कुशेन हांव म्हजो जीव दितां म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयचो विशय जावन आसा सान जुजे प्रमाणीकपणाचो नमुनो. आयज आमकां शर्मांत दितालो फादर फिलीप डिसुजा जो जावन आसा विगार आमच्या जुहू होली क्रॉस इगोर्जांत. फादर गोंयां आसा आपलो रित्रीत करता आनी आमी फादराक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. मोगाच्या इश्टानो हांव आतां गोंयां आसा आनी आमच्या घरांत आसा. आमच्या बॉल्कावान बसून थोडीशी चिंतना तुमचे मुखार दवरता. आतां आमी सांत जुजेची नोवेनां आमी करता आनी आयचो विशय जावन आसा सांत जुजे आमकां एक प्रमाणीकपणाचो नमुनो. सेंट जोसेफ अ मॉडल ऑफ रायटियसनेस. तो सांत जुजेक प्रमाणीकपण म्हळ्यार कितें आसलें तर सांत जुजे जेजूचो बापूय कसो मोरयेचो पोतीन कसो ताका एक व्हडलें बाग आसलें पूण फकत एक बाग न्हय ताका ही एक व्हडली जबाबदारी आसली. मारयेचो पोतीन कसो मारयेक सांबाळूंक ताका एक जबाबदारी. धाकटुलो जेजू तांचो भुरगो एक बापूय कसो ताका बऱ्या मार्गार बऱ्या रस्त्यार बऱ्या शिकोणेन वयर काडूंक ही जुजेक एक व्हडली जबाबदारी. आनी जुजेन ही जबाबदारी प्रमाणीकपणान कशें केलें गाय. आमच्या सांत जुजेक प्रमाणीकपण म्हळ्यार कितें जावन आसलें तर आदींच ती एकठांय जावच्या आदीं मोरी गोरबेस आसता आनी जुजे भियेता हें आनी कितें जालें गाय आमी आजुनूय एकठांय जावंक ना मोरी गोरबेस आसा. आतां तांच्या कायद्या प्रमाणे शास्त्रा प्रमाणे मोइजेसान सांगलेले ते भाशेन ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 22:21 to 23 असले बायलेक जी कुडीच्या पांतकान सांपडटा ताका फातरावन मारूंक जाय अशें बरयलां. आमच्या बायबलानूय मेळटलें ड्युट्रॉनॉमी 22:21 to 23. आतां जुजे एक प्रमाणीक मनीस आसलो जाल्यार ताका अशें करूंक जाय आसलें शास्त्र पाळूंक जाय आसलें. देवान सांगलेलें मोइजेसान बरयलें ते भाशेन ताणें पाळूंक जाय आसलें. रायटियसनेस म्हणजे सारकें तें करूंक जाय. पूण जुजे हे भाशेन करिना. मारयेक सांबाळचे खातीर तिका वायट आडुना जावंक तो तिका ओगीपणान दिवस दिवंक सोदतालो आनी तेन्ना आमी जाणो ताका स्वप्नान आंज दिश्टी पडटा देवाचें उतर तो आयकता. पूण हाचे आदीं जुजेन पयलेंच चिंतलेलें आपूण तिका फातरावचो ना आपूण हें पब्लीक करचो ना लोकांक तिका फातरावंक हांव दिवचो ना तिका सांबाळटलो. आसुनी ती म्हजो घात करता पूण हांव तिका सांबाळटलो. हें जुजेचें प्रमाणीकपण. फकत तें शास्त्र पाळोवंक न्हय मोइजेसान सांगलां ते भाशेन आदल्या करार आमकां मेळटा ते भाशेन तिका आपूण फातरावचो ना. अदीक प्रमाणीकपण नेम कायदे पाळोवंक न्हय पूण मोग दया आनी समजिकायेन
पयलो जागो दिवंक. हें जावन आसलें सान जुजेचें प्रमाणीकपण. नेम कायदे बरे ते पाळूंक जाय, पूण अदीक करून मोग, दया आनी समजिकाय अदीक आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. हें अदीक सान जुजेच्या जिवितांत आसलें, ताका लागून तो मारेक सांबाळटा. आतां 30 वर्सां उपरांत जेजून अशेंच केलें. जॉन चॅप्टर 8 ताका असले कुडीच्या पातकान एक ओस्तोरी सांबाळटा लोकांक, ते तिका जेजू सरशी हाडटात. कित्याक ताका ट्रॅप करूंक, ताका सांपळावंक. आतां असले ओस्तोरेक आमी फातरावंक जाय. आमकां देवान सांगलां, मोयजेसान सांगलां, आमच्या शास्त्रांनी बरयलें आसा. हाचे विशीं तूं कितें म्हणटाय आनी जेजू कितें करता? मोग, दया आनी समजिकाय. आनी हें जेजू ह्या ओस्तोरेक दाखयता. नेम कायदे पाळून न्हय, पूण मोग दाखयता, दया करता, समजिकाय दाखयता. तुमचे मदें कोणें पातोक केन्ना करूंक ना, ताणें ह्या ओस्तोरेचेर पयलो फातर मारचो. जेजून तर पातोक करूंकूच ना, पूण जेजूय फातर तिचेर मारिना. जेजू तिका सोडयता, तिका मोग दाखयता, तिची तो दया करता, तो समजिकाय दाखयता. आतां असले गूण जेजूक खंयचे मेवळे आसतले काय? असले गूण घोडेक जेजू आपणाचे बापूय कडेन शिकलो. ताचो संवसारी बापूय सान जुजे. सान जुजेन घोडेक जेजूक असलें शिकयलें. नेम कायदे न्हय, फकत नेम कायदे पाळूंक आमचें जिवीत चलोवचें न्हय, पूण अदीक करून मोग, दया आनी समजिकाय दाखोवन. हें सान जुजेन जेजूक लिसावन दिलें आसतलें, कित्याक सान जुजेन तशेंच केलें आपणाच्या जिवितांत. मारेक फातरावंक ना, मारेचें नांव इबाड करूंक ना. तिका तो सांबाळटा आनी तिचेर फातर मारिनासतना आपणाची पतीन म्हणून तो मानून घेता. देवाचें उतर आपणाच्या जिवितांत मानून घेता, मोग दाखयता, दया दाखयता, समजिकाय दाखयता. हें जावन आसलें ताचें प्रमाणीकपण. आनी असले गूण तो ताच्या धाकट्या भुरग्या चेड्याक जेजूक शिकयता. ताका लागून जेजू फकत नेम कायद्यांचेर लक्ष ताचें आसूंक ना, पूण मोगान, दया दाखोवन, समजिकायेन ताचें जिवीत तो जियेता. असले गूण जेजू आमकां शिकयता. असले गूण सान जुजे आमकां शिकयता. असले गुणा पासत आमी आयच्या मिसांत मागुया. नेम कायदे बरे, पूण ताजेकीन अदीक बरे, सगळ्याकीन व्हडले नेम कायदे म्हळ्यार मोग, दया, समजिकाय. हे गूण आमच्या जिवितांत आमी आयच्या नोवेनांत, आयच्या मिसांत, सान जुजेच्या मोजतीन, जेजूच्या बेसावानय आमी मागुया. सोत मानता देवाक, सोड पदवेदा बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक आमच्या सुमयांत तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो. अकबार मरियेंतान जल्मलो. पोस पिलाताकार ताणें क्रूस सोंसले. ताका क्रूसार चडलो. तो मेलो आनी ताका लिगिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेत, भक्तांचो एकता, तांचे भक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. बरो गवळी एकठांयता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी
जेजू बऱ्या गवड्याची देख दोळ्या मुखार दवरून आपल्या खाल आशिल्ले पोरजेचो एक हिंड घडोवन हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बरो गवळी घाय बांदता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपणाक लागून पोरजेक घायल करूंक न्हय पूण बरे सवलती उदेशी तिच्या घायल जाल्ल्या परिस्थितींक इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बरो गवळी वळखता. आमी एकठांय एकाच हिंडाचे वांगडी म्हूण जाणा जावन एकामेकाची परिस्थिती आनी गरज वळखून वेगळोचार करिनासतना सगळ्यांक सकट जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बरो गवळी फुडाकार घेता. आयज धमप्रांतीक पाद्रींच्या आकारणेच्या घरां खातीर भेटयल्लो आयतार पाळटाव. ह्या घरांतल्यान आमकां जेजू सारके बरे गवळी मेळूंक म्हूण आनी ह्या वावराक मजत करूंक आमी उदारपणान फुडाकार घेवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सर्वेस्परा याज्ञिक मुंडो समर्पिता आमची बोना समोरुया. आत्मीक मुंडो तयार करता काळजां आमची तयार करया. याज्ञिक ताका रोज भेटयता आमी आमची ती भेटोया. क्रिस्ता रोगोत करून दिता पियून आमी आयती जावया. सुरगी जेवण तयार जातले उतान मारूंक लागीं सोरया. क्रिस्ता रोगोत पियोन जातले आमच्या आत्म्यांक गादोस करया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपद्वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी हे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, पास्कांच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवं. आमच्या सोक्त सैमांत नव्या जिविताचे बोळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्पराताय मागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाजेन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी, सासणाच्या जिविताक जल मोलली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची. आमां पातक्यांक ताच्या मरणांतली सदवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सद आनी संवसार बदल्यात तुज्या वैभवान. पूण सर्गेंत तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. पूण सर्गेंत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेंक कोश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्ज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्ज, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत, सोमेस मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सद्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आमां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑजवर्ल्ड आमच्या गौली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमां सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन.
आमच्या सद्वनाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्पर सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सद्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओत्तरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय एकमेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटेले आमची कापूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटेले आमची कापूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. We now make our spiritual communion with the Lord. O Lord Jesus, since I cannot now receive you in your sacramental presence, I beg you to come spiritually into my soul, to enrich me with your holy grace and make me truly your own forever. O Jesus, living in Mary, come and live in me in the spirit of your holiness, in the fullness of your power, in the communion of your mysteries, in the perfection of your ways. O divine guest, give to my soul a strong, lively faith, an unbounded trust, perfect humility, an abiding sorrow for my sins, a total abandonment to your divine will, and a perfect loving union with you in mind and heart. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus, thank you for the blessings and graces you have given me through this spiritual communion. प्रार्थुया. पो दयाळ बापा, आमीच सदां बऱ्या गोळ्याच्यो शेळयो जावंक आनी तुजी खुशी प्रमाणे हेरांशी मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी ओतरेकता. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली सपूर्णायेन एक कर की मजुरी कारांनी आनी नागोवण्यांनी दुस पडटायलोली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गोवळ्याचो ताळो ओळखूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतली. तेन्ना एकूच हिंड आनी एकूच गोवळी आसून आमी सोमेस तुका एका ताळेन वाखाणतल्या. हो दीस वेगी पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे सर्वपद आसूं. वेदा देव बाप पूत व पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मूळ उपकार. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सांजुचे मित्रा सोमी जेजूचे कालचाचा विनंती कर आमचे पासून भागिवंता मदी निवरून खारलेला भगिवंता तू होला पती ऐकवा मरीचा आणि होला बापूस सौम्या जेजूस ख्रिस्ताचा भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी भागिवंता सांजुचे कधीच तू मला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळी सांजुचे मित्रा सोमी जेजूचे कालचाचा विनंती कर आमचे पासून भगवंतामध्ये निवरून काढलेला भगवंता तू
होवाला पती आयकवार मारीचा आणि होवाला बापू सोम्या जेजूस ख्रिस्ताचा भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे सांजुजे मित्रा सोमी जेजूचे काळजाचा विनंती कर आमचे पासून भगवंता मधी निवडून काढलेला भगवंता तू होवाला पती आयकवार मरीचा आणि होवाला बापूस सोम्या जेजूस ख्रिस्ताचा भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे सांजुजे मित्रा सोमी जेजूचे काळजाचा विनंती कर आमचे पासून भगवंता मध्ये निवडून काढलेला भगवंता तू होवाला पती आयकवार मरीचा आणि होवाला बापूस सोम्या जेजूस ख्रिस्ताचा भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे सांजुजे मित्रा सोमी जेजूचे काळजाचा विनंती कर आमचे पासून भगवंता मध्ये निवडून काढलेला भगवंता तू होवाला पती आयकवार मरीचा आणि होवाला बापूस सोम्या जेजूस ख्रिस्ताचा भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे भगवंता सांजुजे कधीच तुम्हाला सोडू नको. पाव माझे मरणाचे अपघाताचे वेळे मागणं सांजुजेला माझे मगारी बोला. भगवंता सांजुजे भगवंता सांजुजे आम्ही आमचे त्रासान आम्ही आमचे त्रासान आणि दुःखान आणि दुःखान खंती होऊन खंती होऊन आयल्या तुझे जवळ आयल्या तुझे जवळ आणि मागत असता मदत आणि मागत असता मदत तुझे महापवित्र पत्नीची तुझे महापवित्र पत्नीची आम्ही विश्वासाशी मागतो. आम्ही विश्वासाशी मागतो तुझा आसरा तरी तुझा आसरा तरी आम्ही लीनपणाशी आम्ही लीनपणाशी तुझे जवळ मागतो. तुझे जवळ मागतो का ज्या मयशीतून का ज्या मयेशीतून निर्मल ऐकवार मरी निर्मल ऐकवार बरी परमेश्वराची माय परमेश्वराची माय हिला संगात केलास हिला सांगात केलास आणि ज्या
मयेशीतून आणि ज्या मयेशीतून जेजूस बालाला जेजूस बालाला बापास परमन वेंगाळलेलं बापास परमन वेंगालीला त्याच मयेशी त्याच मयेशी कृपा करून कृपा करून आमच्यावर नजर घाल. आमच्यावर नजर घाल. जी हांव जी हांव आम्ही दौलत जेजूस ख्रिस्ताची जेजूस ख्रिस्ताची त्यान कमाविलेली त्यान कमाविलेली त्याचे रक्ताशी त्याच्या रक्ताशी आणि आमचे गरजामध्ये आणि आमच्या गरजामध्ये आम्हाला मदत दे. आम्हाला मदत दे. तुझे जोरदार मागण्याशी तुझे जोरदार मागण्याशी जैशीतून जैशीतून मोठे शानपणाशी मोठे शानपणाशी राखण केलीस. राखण केलीस. पवित्र कुटुंबाची पवित्र कुटुंबाची तैसाच सांभाळ कर आमचा. आमचा जी हांव निवडलेली लेकरं जेजूस ख्रिस्ताची ओ महामहिवंत बापा सगळे चुकीचा आणि वाईटपणाचा डाग आम्हापासून दूर कर. ओ महाजोरदार सांभाळणाऱ्या कृपा करून सारगावर्षी आम्हाला मदत कर. सैतानाशी झुंज करता आणि जैसतून एकदा जेजूस बालाचा जीव वाचविलास दुश्मनाच्या हातांशी तैसच आता परमेश्वराचे पवित्र देवलाला राख. दुश्मनाचे फाश्यांशी आणि सगळे अडचणींशी आम्हाला दर एकेक्याला सदाकाल ऐसा आधार दे. का तुझी देख घेऊन आणि तुझे मदतीचे जोराशी पोचवावं. आमचं जीन सदैव करावला भगवंतपणी मरावला आणि सारगान अखंडित सुख भोगावला. आमेन. सायबा साजू